फ्रेंड्स तो जय जगन्नाथ तो माय यूट्यूब चैनल ने स्पेशल लाइफ को आपको वेलकम करुच्ची। तो फ्रेंड्स तो पुणी एक नुआ ब्लॉग स्वागत कर सिलू। तो आज घरे आज चिकू तो नहांती, चिकू बर्तमान जाए स्कूल। तो बहुत कांदी कांदी जाती कारण से जीव आज मना करते कारण काली तो हूँ सटरडे आपर दिन हूँ संडे। तो सी बर्तमान आज तो जाइए स्कूल, तो काली तो जी शनिवार दिन। तो कांदी कांदी गले मैंने कहला आज रही जाए आम कहते काल तो जीवु दिन छुट्टी अच्छी संडे तो घर रही। तो फिर भी से कांदी कांदी जाती बर्तमान पलि आसा देखुए मोबाइल बर्तमान बिजी आप देखिले बर्तमान चिकू बर्तमान स्कूल पलि आसा। तो वर्षा आज नुआ बनइब जिन कहते तो आज खुशी मैंने कहले बनइले आप खुशी हो। तो कौन बनइब कौन मुझे जानी तो भिडियो मतलब देखिले जापर आम। तो चलतु तो आज ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। देखिपे सकाल सकाल नास्ता आज आमर तो नास्ता आज देखिए वर्षा आज कौन बनाऊँ देखते काली जो आनी थुआई मतलब मो बाढ़ ये भात बस सकाल ब्रेकफास्ट भजा चूड़ा हम। तो देखिए बारीपटे पानी काली वर्षा माने राति सारा ही गाँ पोखर पूरा पानी भर्ती, गाँ दांड भी ओदा है। तो फाइनाल फ्रेंड्स देखिपे आज रोषे कौन हम घरे। आज तो देखिए भेंडी बर्तमान कटा सरी बस आज कषा कौन कि बनवा पसंद आज भेंडी मसला हम आज देखा तो भल भिडियो कर भिडियो मैंने कहूँ तमें ये पचार कौन तरकारी रोसे होमती हो भल भिडियो कर तमें खाली तरकारी कर खाई दौ दौन जाओ केते जन कहले सॉरी सकाल देखे भात तो हो सारे डाली बर्तन सीझी सारे तुम छुंक दिज्व तो व्यवस्था चली देखिपे बारीपटे एत पानी भर्ती पूरा बाथरूम पानी भर्ती। बर्तमान जीपी डाली तो आप जानते करी पत्ता ही लगे छुंक मारे पारे भय लगुच। पूरा बारीपटे पानी भरी बाथरूम पानी पटे भरी केमती जीवा साप को भय लगे। बोलो बोलो मशा मशा प्रबल आज्ञा देखिए बोलो पूरा नहीं आसली बर्तमान
ମତେ ମଶା ଥିଲେ ଭାରି ପଡ଼େ। ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବି। ଏଇଥିରେ ପକେଇ ଥୋଇଦେବୁ କି? ହଁ ଟମାଟୋ ରଖିଦେଲି ଏଠି ନା। ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି। କେତେଟା? ଖାଇବାକୁ ଆଜି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପହଞ୍ଚିଗଲା ଚାକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ମେସେଜ ଆସିଥିଲା। ପେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ କରା ରଖାହେଉଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଭେଣ୍ଡି ଡାଲି ଆଜି ହେବ ଘରେ ସାଧା ଜିନିଷ ଭେଣ୍ଡି ଡାଲି ପାରୁଥିବା। ଫାଇନାଲି କେଉଁ ଜୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ହେଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସକାଳ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ରାତିରେ ହିଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା ଖାଇବା ପରେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ବର୍ଷା ବନେଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ଷା କିପରି ଭାବେ ବନେଇନ୍ତି ଆଜି ଡାଲି ମସଲା ଭେଣ୍ଡି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଇବା। ଭାତ ବଢ଼ା ହେଲାଣି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏତିକି ତ ଚାଲିଲେ ତ ଆଉ କ'ଣ ନବ? ଭାତଟା ଦେଉନୁ ତୁ ଆଉ? ଆଉ କ'ଣ ନା ଭାତଟା ଦେଇଦେ ତୁ ଧରିକି। ଆଉ କ'ଣ ନେବି? କ'ଣ ପିଆଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ବଢ଼ା ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଲେ ହିଁ ଦେଖିବା। କାଢିଲୁନି ସେଟା କି? वाह आज सब बढ़िया है डाली भेंडी सब बेस्ट है आज। तो फ्रेंड्स तो फाइनल देखिपे पूरा खाना पुता सही जाइए।
ଭେଣ୍ଡି ପୁରା ଶେଷ, ଡାଲି ବି ଶେଷ। ତ ଏତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଡାଲି, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଭାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଭାତ ଅଛି ଆଉ ଡାଲି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ବି ସରିଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ବର୍ଷା ରାନ୍ଧିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ଷାଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱିପହର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ରାତିରେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ ତ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଆଜି ରାତିର କ'ଣ ଆଜି ହେବ। ତ କିଛି ନୂଆ ହେବ ନା କିଛି ପୁରୁଣା ହେବ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଦେଖିବା ତ ରାତିରେ ଆଜି କ'ଣ ଖାନାଟି ହେଉଛି। तो फ्रेंड्स तो ओके, तो फाइनली बर्तमान कहते द्विपहर तो लंच पर राति आज कौन हम आइटम बर्तमान आइटम बर्तमान चालू हो चलती। तो देखिए तो वर्षा आज कौन रोषे करते रातिर, तो चालू देखिए। रातिर बर्तमान आम देखिले भेज रातिर कौन मुझे कहीं कड़े। तो फ्रेंड्स तो ओके, तो फाइनल अपन देखिले तो आज कौन होता रोषे आज घरे। तो वर्षा आज कौन पे भल बनैले तरकारी, तो आपन तो वीडियो सब जानी सब भी देखली। तो ओके, तो फ्रेंड्स तो ब्लॉग आज 18 ब्लॉग कर, तो पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। तो विदाय नौची, जय जगन्नाथ।